Back Dave. So, back day talaga tayo kaso na ano siya sa pimple. Nano ko sa pimple ko no? Kitang-kitna pa eh. Let's start with the pull-ups. Body weight lang tayo. From deep stretch tapos sabay pull-up tayo yan. Boom! Favorite. Superhero landing. Tapos repetitive. I know it's repetitive pero gusto ko tong lat pull down. Pang-practice ko din to sa sa pull-ups ko eh. Ayan. Tapos close grip na lat pull down. Ito yung back day ko puro lats. Tapos straight arm pull over or straight arm pull downs. Kung ano man trip niyong tawagin yan. Yan bagong gupit eh. Pakit pa Tapos yun muna tayong tubig, water break. That's important. Habang nag-workout ka, you need to hydrate. Tapos wide grip tayo na naka-neutral grip para sa mid-back natin. Tapos let's head to single arm dumbbell rows. Yan, gusto ko sanang i-feel pa yung stretch nito eh. Na-enjoy ko tong workout na to eh. Para kung sisibam Tapos punit yung muka. Bang! Let's head to preacher curls para sa bicep natin. Gusto ko tong pinipigay. Tapos maliligo ako. Tapos nagka-cramps pa yung bicep ko. Masarap. Tapos nag-close grip din tayo. Wala pang piga lang. Punet. Tapos ni-feed pa yung music niyo. Bagong gupit kasi pa-cute pa Tapos try natin mag-pose ng konti. Please. Tapos let's end the night with a heavy hammer curls. Yan. Yeah, ayoko na. Pagod na ako.